गुड मॉर्निंग ओडिशा। आसतु आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। आज हूँ सेप्टेम्बर 30 सोमवार। ता सहित वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब निश्चित भाव करदे। पार्वण को फिका करिबारे वर्षा आसंता 6 तारिख बेलू आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबा संभावना रही। पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर और संलग्न अंचल में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो पारे। यह प्रभाव में अक्टोबर 10 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा होबार संभावना रही। आउ सही समय रे दुर्गा पूजा पड़ुथिबारु पार्वण को फिका करिपारे वर्षा। 9 तारिख में मंडप रे देवी दुर्गा महाषष्ठी पूजा रही। आउ वर्षा लगी रहिले पार्वण फिका पड़िबा आशंका रही। अन्यपटे ट्रफ लाइन प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में जारी रही वर्षा। परवर्ती खबर रही दिल्ली में वायु प्रदूषण चिंतार विषय पलटि बेले आगामी शीत ऋतु में यह अधिक सांघातिक होबार आशंका रही। विशेषकर कोठाबाटी रास्ताघाट निर्माण समय बाहरुथिबा धूली वायुमंडल में मिसिया फल प्रदूषण बढ़िबार संभावना रही। यहाकू दृष्टि रखी निर्माणाधीन प्रकल्प निमंते मार्गदर्शिका जारी करिसेंती दिल्ली सरकार। निर्माण स्थल गुड़ी को टीण चादर रे ढांकी रखा निर्देश दि जाइछि, जहा फल रे धूली वायुमंडल में मिसी पारिबो नाही। सेहीपरि निर्माण सामग्री परिवहन करुथिबा गाड़ी गुड़िकर टायर जेपरी सर्वदा परिष्कार रहे एवं सेतिरे कौनसी प्रकार बाली गोड़ी लगी न रहिबाकू निर्देश दि जाइछि। निर्माण कार्य नियुक्त श्रमिक और कर्मचारी को मास्क और अन्य उपकरण जोगाई देबाकू कुहा जाइछि। अक्टोबर 7 रु नवेम्बर 7 पर्यंत बलवत्तर रहिबो। परवर्ती खबर रही 10 दफा दाबी नहीं दीर्घ 4 दिन धरी कार्य बंद आंदोलन जारी रखिथिबा नर्सिंग ऑफिसर माने गत शनिवार राति आंदोलन प्रत्याहृत करिसेंती। संघर दाबी को पूरण करिया पई स्वास्थ्य मंत्री मासे समय नैथिबा बेले शनिवार ठार समस्त नर्सिंग ऑफिसर माने कार्य रे जोग देइछंती। रविवार सकाळु कटक एससीबी रे मध्य नर्सिंग ऑफिसर माने निजर शिफ्ट अनुसार निज निज विभाग को जाई कार्य रे जोग देइछंती। नर्सिंग ऑफिसर माने आंदोलन रे बसिथिबा टेंट मध्य खोला जाइछि। दाबी पूरण पाई मासे समय सरकार नैथिबा बेले यह निश्चय पूरण हेबो बोली नर्सिंग ऑफिसर माने आशा और विश्वास रखिछंती। परवर्ती खबर रही चिंता बढ़ाइलाणी चाइना रसुण। सरकार तागिद को नाही लाभखोर व्यवसायी खातिर। भल लाभ पाई चीन र चक्रांत को करुछंती फलवती। वर्तमान देश में चाइना रसुणर चाहिदा स्वास्थ्य विशेषज्ञ को चिंतार पकाई देलाणी। कारण चाइना रसुण बिक्री बटा वृद्धि पाइबा देशवासी स्वास्थ्य प्रति विपद सृष्टि करुछि। एबे बजार रे रसुण दर 400 बा ताठारो अधिक रही। एथिरे देशी और विदेशी दुई प्रकार रसुण रही। लोके देशी अपेक्षा विदेशी बा चाइना रसुण को अधिक पसंद करुछंती। फल रे देशर चाषी एथिरे क्षतिग्रस्त हेउछंती। तेबे चाषी क्षतिग्रस्त हेबा जेतिकी चिंतार कारण नुहे, चाइना रसुण पाई लोकंक भितरे नाना रोग हेउथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर रही अक्टोबर 9 रे आसिबो द्वितीय पर्याय सुभद्रा टंका। एने सूचना देइछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। प्रथम किस्तिर द्वितीय पर्याय टंका हिताधिकारी को दियाजिबो। बारिपदारे आयोजित सभारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी हिताधिकारी को सुभद्रा टंका प्रदान करिवे। पर्व अवसर में आउ 25 लाख महिला को मिलिबो सुभद्रा टंका। अन्य पक्षरे सप्ताहक भितर 1 कोटी छुईब सुभद्रा आवेदन संख्या। एजाएं 92 लाख आवेदन कर सारे। ई केवाईसी पाई टिके समय लगुच। तेबे मार्च 8 पूर्व समस्त हिताधिकारी को प्रथम किस्ती दियाजिबो बोली कहिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। किए आग और किए पछरे पाइबे, किंतु समस्ते निश्चित सुभद्रा टंका पाइए बोली से कहिसेंती। परवर्ती खबर रही अगस्ट मासरो आरंभ हो सारी राशन कार्ड अनियमितता नहीं जांच। अगस्ट 22 रु ई केवाईसी प्रक्रिया आरंभ करिसेंती नुआ सरकार। राशन कार्ड रे भूत हिताधिकारी को ठाब करिया पई राशन कार्ड रे ई केवाईसी भरिबा बाध्यतामूलक करिथिया बेले एहार एक निर्दिष्ट समय सीमा नहीं सूचना देइछंती खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। ई केवाईसी नहीं खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसेंती शेष लोकर ई केवाईसी न हेबा जाए यह बंद हेबो नाही। पाखापाखी 3.5 कोटी लोकंकर ई केवाईसी हेबो। 2 कोटी लोकंकर ई केवाईसी होई सारिछि। आउ 1.5 कोटी लोकंकर बाकी अछि। एथिपाई मासे 1.5 मास समय लागि पारे बोली कहिसेंती मंत्री। ई केवाईसी होई सारिबा परे केते
ଫଲ୍ସ କାର୍ଡ ଥିଲା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଦେଶରୁ ଏବେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅବଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତଥାପି ରାଜ୍ୟର 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟିଆ ରହିଛି। କେଉଁଝର, ଦେବଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ନିଅଣ୍ଟିଆ ଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ବୋର୍ଡ ଓ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ସରିବା ପରେ ଦିଆଯିବ ନିଯୁକ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟ ତଥା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆଜି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାରକୁ ଏବେ 100 ଦିନ ପୂରିଛି। ଏବେ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଏହା ସରିବା ପରେ ନିଗମ ଓ ବୋର୍ଡ ଚଳାଇବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ବୋର୍ଡ ନିଗମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଭିଜ୍ଞ ତଥା ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଟେକ୍ନିକାଲି ବ୍ୟକ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଣିରୁ ସୁନା ଫଳାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର, ହେଲେ ସେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜମି ପଡ଼ିଆ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କଥା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ବହିଯାଉଛି ସରିସ୍ରୋତ କୁଣ୍ଡବ ନାଳର ପାଣି। ସେହି ନାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖିଜଲିଙ୍ଗଠାରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ବତୀପୁରମ ମାନ୍ୟମ ଜିଲ୍ଲା ଲାଡା ଗାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ହେଲେ ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ସେ କୁଣ୍ଡବ ନାଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କରିଥିଲେ ବି ପାଣି କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଜମିକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବଡ଼ଚଣାରେ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। କହିଲେ ଧର୍ମଶାଳା ପିଇଓ ସ୍ମିତାରାଣୀ ମୃତ୍ୟୁର ହେବ ତଦନ୍ତ, ଦୋଷୀକୁ ମିଳିବ ଦଣ୍ଡ। ନଗଡ଼ା ଅପପୁଷ୍ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ବିକାଶ ନାଁରେ 3 ପରିବାର ଯାଜପୁରରୁ ଲୁଟୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍। ସେହିପରି ନଗଡ଼ା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରର ନଗଡ଼ା ଅପପୁଷ୍ଟି କଥା ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ପୂରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା। ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ପ୍ରାୟ 15 ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ବିକାଶ ନାଁରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିନାଶ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଭ୍ରମଣକାରୀ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 15 ଜଣିଆ ଦଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୁବ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ମୟଙ୍କ ଯାଦବ ନବାଗତ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭେଟରାନ ସ୍ପିନର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଡାକରା ମିଳିଛି। ଗତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତକୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ନିତେଶ ଶର୍ମା ଓ ହର୍ଷିତ ରାଣା ପୁନର୍ବାର ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଶାନ କିଶାନ ଓ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ।